plus tuko tunatraverse moment yenye tulipita kwa guerre, watu mingi walipita kwa perte. Alors inatupatia boga ya kesho. Tukilala magharibi, kila mtu kuna jipose kesho nitaishi ya kesho. Kesho nitafanya nini kesho? Alors mimi kuna neno napenda nikuambie. Kube niliprepare, ça nifika pale, kaanza omba, et Dieu m'a dit quelque chose, je vais te le dire. Amen. Conversez-moi pale, nilitia si vous préparez, mais Dieu me l'a donné, juste ça me n'est qu'à la base de kanisa. Kesho ni fumbo, ni énigme, ni kitu yenye tu ne maîtrises pas. Je ne maîtrise pas. Mungu anaficha kesho juu mwanadamu asijue anapaswa fanya kesho. Mungu angetupatia kesho tuanze kuiona na kuishi bien, peut-être atungi mwogopa. Kwa verset moja kwa Proverbe nasema nguvu ya Mungu ni kuficha mambo, na hekima ya wafalme découvrir venye Mungu anaficha. Il y a des choses que Dieu ne nous permettra jamais de tuione kesho. Dieu Mungu iko souverain. Kesho ikuwe surprise kesho kwetu, na inafanya Mungu kuwa Mungu. Bwana asifiwe. Unajua kuna wenye Mungu anaweza kuonesha vyote na anakatala juu unaweza kuwa na kiburi. Unajua meme kubarikiwa, meme kuinuliwa, meme kuanguka, meme kushimama, meme kutembea, meme, il y a des choses que Dieu cache. Nilisema siku moja kwamba dans le plan de Dieu, Dieu a prévu toutes choses. Bien aimé, on a prié pour la guerre, mais on croyait que la guerre n'arriverait pas à nous. Et Dieu a caché ça. Et Dieu l'a dévoilé que la guerre peut arriver à nous. Il y a des gens qui sont déçus dans ma prophétie, dans ma ombiabo. Malheureusement, il est guia. Alors on pose la question à Dieu, Seigneur, on a tout fait hivi na Mungu anatambia si bafanye kitu, le lendemain ne vous appartient pas. Le lendemain m'appartient. Kesho haiko yako, haiko yangu. Kesho ni ya Bwana. Ndio maana napenda leo tu expérimenter kesho. Mais tu t'es expérimenté dans la parole de Dieu. Matthieu anaanza. Tia kwanza le verset ya Matthieu. Matthieu anaanza hapa, ni Yesu ndio yuko anasema. Anasema kitu moja ya ajabu sana. Anasema hivi. Soma dada. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ishia pale. Inquiétez njo nini? Swahili. Hakuna maandiko ya Swahili pale. Iko wapi? Maandiko ya Swahili iko wapi? Hamuna nayo. Okay. Soma mpendo. Basi msisumbukie ya kesho. Basi musisumbukie ya kesho. Est-ce que unaelewa pale? Est-ce que hatuko tunasumbukia kesho? Na ndio hicho kwa principe ya vie. Tukilala tunaanza jimanite kesho nitakuwa yeye, chakula itapanda, dolari inapanda, hivi tutatembea yeye kesho, on sait jamais, samoya. Mbona tunaanza sumbukia, lakini Yesu anatuambia hivi, musisumbukie ya kesho. Bien aimé, est-ce que en tant qu'humain tunaweza kuitika ile?
On peut l'accepter en tant que chrétien, mais pas en tant qu'humain. Bon, c'est fait. En tant que Christian, c'est ma Dieu, alléluia, mais en tant qu'humain, ce sont les siens. Toka inje usiku, konvo inapita. So naanza kulia nyuma hivi. Watuliza Yesu. Hivi kisi wanapita. Kesho itakuwa Isaya 19. Amen. Teme yangu nasema dominer la peur du lendemain. Kesho tunapaswa kuivuka na kutawala ile uoga ya kesho. Bila ile tukomema na santé mentale. Tona tout le monde anaanza kujisemesha mbele mjia. Et baby déjà. Pourquoi? Boga ya kesho. Sasa boga ya kesho nitagusa aspect moja ya kutoa. Le lendemain a des réalités yenye leo haina. Continue. Anasema nini? Car le lendemain aura soin de lui-même. Car le lendemain aura soin de lui-même. Donc kusema haiko wewe ndio unachunga kesho. Mama Sarafini haiko wewe. Kesho inajichunga. Kesho inajikamata yo mettre en charge. Ce n'est pas ton problème. Maandiko yanasema hivi. Walio wa Mungu wakilala, Mungu anaandaa yangu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Napenda kuwa hapa. Walio wa Mungu wakilala, wakisinzia, wakingoroma. Il y a un Dieu d'amour. Mwenye iko na supervision na iko na panga vitu. Mpendwa, tu n'es rien, tu n'es nul devant Dieu si ce n'est pas son amour. Kuna benye usiku banafanya maincantation. Banapita kuma balabala banalalamika. Banasema banatupa mabitu. Lakini Mungu wa mbinguni anajua kwamba kesho wewe utakuwa utile. Dieu te protège pas parce que tu as prié, mais parce que lui-même sait que demain prendra charge de lui-même. Kesho iko yako. Kesho iko yangu. Kesho ni ya Mungu. La meilleure des choses, tumwachie kesho yake. Tumwachie Mungu kesho, hapana kujisumbuka sana. Utakuwa sawa Justine Kamisi. Vimba. Unajua susi ni virusi ya mbaya sana kwa maisha. Unaweza kuwa ugonjwa sida, mesusi na kufasa mwa ugonjwa sida. Vimba. Mama shabi vimba tena pale. Tena inabidi defo, unajua defo kuvimba na tumaka watu wanaogopa na una kitu. Unatembea tu na mafieri na pia fokujua kutembea. Pa kutembea sasa mwenye biko wanasukuma. Hapana. Chaka watembea vile. Faut que tu mettes ça mwenye huko na duda. Tu n'as rien mais tu as la foi. Wataka makesho haiko yangu. Nitaenda kujisumulia kesho leo vipi? Biblia inaniambia kesho ni ya Bwana. Na hata mwanafie nazanga lelo. Nazuate. Na je m'en fous. La Bible me dit une chose. Demain appartient à Dieu. Et lorsque je vais apprendre à dominer tes mains, nitakuwa na ushindi. Amen. Alléluia. Basushi kolongwa yo. Igeti masushi tatoka. Pourquoi? Kesho haiko yako. Maandiko yanasema hivi, huzuni yako inaweza ongeza nini? Kujiplende yako inaweza ongeza nini?
Abanipendake, bananioneaka, mie njoa itaongeza nini? Nous sommes venus dans ce monde pour vivre. À mon esprit. Tu le cœur moyen donné, Dieu a wish. Donc tu ne peux pas m'empêcher ni niishi. Kuishi yangu haidepende na franga yako. Mimi naishi na budogo yangu na mimi naishi. Nisuka kushindikizana. Kama wewe ungeshindikiza haya, kushindikiza. Mais hakuna mwenye ungeshindikiza mimi. Je suis venu pour vivre. Parce que Mungu ananitia kwa moyo ulimwengu. Masusi, machuki, okopike kitoko memo na santé mentale. Chana bile. Tosha bitu vingine mwe. Avance mimi nilikia kuishi. Nikena unaanza nisumbua sana bila kuvile. Haleluya. Kila siku wewe haukwake na maneno yake. Ukijongelea mtu ni mademande tu. Ukijongelea mtu ni maakisation. Ukijongelea mtu ni ngobina ubengana. Amen. Sasa besoin na vivre, na mimi nikanda sikia maneno ya bien. Bwana kwa bien, tukule kwanza tuko tumamwa nyama. Tulie, tuzuma tu moto tumetoki mwa bien. Vile. Au-delà de ça, il a tout fait à Amen. Amen. Biblia inaongeza inasema à chaque jour suffit sa peine. Kuepargne haikatasiwe. Président Kennedy anatufundisha sana. Pasteur Ezekiel anabijua sana. Épargner ce n'est pas interdit, mais Biblia inasema hivi, à chaque jour suffit sa peine. Tukipanda kwa makao sai, kuna mwenye bali épargne. Mais il épargne, watu wengine ndio wanabaki kwa. Si vous katasi kwa épargner, épargner. Mais aussi épargner puis à l'excès. Je n'y tâche pas beaucoup ou t'as comprendre. Aussi épargner à l'excès. Comme il peut m'accoler à tes bandeko. Comme il peut m'accoler à tes. Yo frites à la canne à fête. Tu es ni, maman Jackie. Frites là-bas, tu fais Dieu. Frites à écouler tout dimanche. Dieu est ni. Tout ce comme ça, le logo la religion. Tu l'as dimanche, frites. Dieu est ni. Frites à écouler tout dimanche. Attends mes crédits pour aller à frites. Nyama kwako ni macalcul. Lundi marai. Mardi majekele. Mercredi bisha. Jeudi vendredi samedi non c'est pas tout. Ka birai. Na sama birai ni wa tefanya nini bo na hii masho na franga. Kama hii mshi nguvu. Elele hapana. Acha shi. Faut aussi apprendre à vivre. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Je n'exclus pas Bénébana, épargner. Mais Dieu a comme à chaque jour suffit sa peine. Proverbe 27a. Nasema kitu moja, nasema nini? Ne te vante pas du lendemain. Hapana kujitapa juu ya kesho. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfant. Haujui siku moja inaweza zala nini. Inaweza zala maendeleo, inaweza zala uchungu, inaweza zala kukataliwa, inaweza zala kukubaliwa, inaweza zala kupanda, siku moja haujui inaweza zala. Ndio maana kesho tumwachie Bwana. Tumwachie Mungu kesho. Wewe tumika nguvu leo, tumika comme si au yatumikaka. Si Dieu te fait grâce à kuona kesho voilà, amen. C'est une grâce. Kuna watu wengine abapigiwe masasi, abafai kitu me akilala atalamuka. Ni donc, si Dieu peut renouveler sa bonté, kesho lamuke, ambia Mungu merci. Na kama apendi atatu naomba. Kama apendi na apendi. Batu yote abakufanya tu na magonjwa. Wala na masasi. Unaweza kulala na binaisha pale. Contraire yako na Mungu inakatika pale. Dossier papier ba depashu. Et unaenda tutafanya commentaire oh sama na kufanya nini? Oh nini arrêt cardiaque. Tutamnyima commentaire yetu oh nishaenda. Bilisha wewe na Mungu.
contrat ikatika. Kesho inaweza zala nini? Aujue kesho inaweza zala. Ndio maana wakati leo inapewa, Mungu amekupatia leo, usikatale kumtumikia. Usiseme ya kwamba sitatumika leo, nitatumika kesho. Hapana, kesho haiko yako, kesho haiko yangu, kesho ni ya Bwana. Ndio maana leo jinsi Mungu amenipatia, je dois travailler comme un fou. Situmike kidogo na kesho nao iko. Wewe unawaza kama kesho niko nimepewa ruhusa kuingia. Haleluya. Mimi naambiana watu vile, papa, situmike tu kidogo kumsikia. Kesho nao utatubongo, tatumika. Sijui na mimi talamuka kesho. Wewe unatumika kipande. Unaona baraka ufanye kitu unasema utaifa kesho. Kifu utafika kesho. Nani njoo anakwambia utafika kesho? Kesho ni fungo. Biblia inasema uweke kesho inaweza sana. Inaweza sana hata kifo. Ndio kesho ile. Alors, siku Mungu amekupatia, tumika sama utakufa kesho. Ndio maana mimi hata niko mgonjwa siwezi katala kuhubiri. Bongo. Parce que kesho sijui, omata ni ubiri maize nikufi. Niambie Bwana asante, nimekufa mkazi yako. Ndio kesho. Takupatia ka ushuhuda mmoja. Huko pastor mmoja alikuwaka Manyema. Pastor anakufa. Kanisa inaomba Mungu. Baba, mchungaji atakufa ni mchungaji mtumishi wako. Baba. Mungu mwenye aliona kesho anachukua mtumishi wake. Nyuma atafuta kumkorije Mungu. Kumwambia Mungu kama Mungu ulifanya makosa. Watu wanalia, watu wanaomba, wanalia, wanaomba kujazwa na matabiri natoka. Dieu a vu watu wanalia, mais watu wajue kesho. Mungu akamwamsha pastor. Watu wasema tuna nguvu ya Bwana, tuna upako ya Bwana. Kanisa yetu tunaombea wafu wanafanya nini? Haikuja simu. Pastor anakuwa mai. Nani alikuwa na rezo? Wewe wala Mungu? Si Mungu anajua kesho. Sasa kama sisi tunapenda tumsheria Mungu juu ya kesho. Unisikie vile. Kama tunapenda tumsheria Mungu juu ya kesho. Kesho iko yako na iko yangu. Kesho ni ya Mungu. Umepewa leo tumika. Umepewa leo fanya kazi. Umepewa leo tumika na bidii. Hapana kufanya kwa projection. Kesho nitavoyaje. Kesho kitabu ya Jacques inasema kama utasema mapenzi ya Mungu ikifanyika ni si ce n'est pas la volonté de Dieu. Mpendwa, nani ndio atakufungulia kesho? Les grands hommes, les hommes puissants, walifanya projet mais hawakuifikia. Même Mugoma. Un exemple bien ya Mugoma. Il y a des gens qui ont fait des projets. Hawakuifikia kesho. Beaucoup wanakufa. Wengine wanakimbia. Kesho yao maneno wengine walijenga abaingia tamu ndani. Benya bakujengele majuka ndio wanaingia. Kesho ni ya Bwana. Mais na problème yangu kabisa ya kwamba kudomine kesho, nguvu ya kudomine kesho ni kujua kutumikia Mungu leo. Amen. Kesho hauijui. Mais leo Mungu akikupa usikue mkono nguvu juu ya kutumika. Parce qu'on a essayé kuacha na ile franga na benyo kuna. Amazikake mtu na bijou. Amen. Ba bijou ozana ngo ikotika. Biso tukolata. Mais ukitumikia na Mungu unafanya akiba. Acha twende kwanza kunomba, najua kama iko mwisho. Isaac dira c'était. Tendo ku nombre 17. Ujafika ba? Voilà, verset 3. Sikia kesho inaweza zala nini? Napenda unifuate vizuri tutakufikisha mu niveau kwenye Roho Mtakatifu anapenda kutufikisha. Hii ndio verset Mungu amenipatia. Sikia inasema nini? Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi
car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profanent contre vous les enfants d'Israël. Kesho Mungu iko capable kunyamazisha mamurumuri, kunyamazisha makontestation, kunyamazisha vitu vinasemekana juu ya mtu. Alléluia. Kesho Mungu iko capable, une seule nuit, Mungu anachangé maisha yako. Le grand problème ni kukuelewa kesho. Boga ya kesho ikutoke. Omba Mungu, achia Mungu kesho. Dieu est capable une nuit à kupatia nyumba. Dieu est capable une nuit à kutosha kumafumbi ya kupandisha. Dieu est capable une nuit du kesho ni yake haiko yako na haiko yangu. Il est capable anasema je ferai cesser devant moi le murmure. Unajua watu wanaweza kusema vile wanapenda juu yako. Mais kesho abaijue. Ndio Waswahili wanasema sema utalala. Kesho ni ya Bwana. Murmure inatembea sana. Murmure ya mepris, murmure ya humiliation. Unajua kuna watu wanapenda tuishi jinsi hao wanapenda tuishi. Kama yeye ananichukia, kama yeye aliona mabaya mumie, anapenda kila mtu aone ile mabaya. Hapana. Je suis mauvais chez toi. Mais kwa mwingine, mimi niko 3 fois saint. Amen. Bwana sifiwe. Wako naza Satana mapende hivi. Mais kwa mwingine niko malaika. Sasa usitafuta communiquer kishetani uone nikamata huko kila mtu. Kuna watu wananiona mimi mtakatifu. Wananiona mwenye dhambi hakuna shida. Na kuna watu wananipenda na wananiona mimi mtakatifu. Na ile ni effect ya kuniona mtakatifu. Nikimwombea anaona muujiza. Wewe mwenye unaniona shetani hata bila kuombea wewe uone muujiza. Sasa tunaanza kutumikia shetani bila kujua mamirumiru. Est-ce que Ezekiel akaenda Mungu tena? Ashakuwa na itumbo ya baba. Sasa yuko tena naomba. Alléluia. Qui vous dit que tumbo ya baba inapesha Mungu afanye muujiza? Mamirumiru tuko nayo ya mingi hapa. Mioyoni na jama. Ule kaka, ule dada. Dieu dit je veux faire cesser le miracle. Est-ce que quelqu'un peut prendre ça comme une prophétie? Amen. Unaweza kukujiambia nasema Dieu veut cesser le murmure contre moi. Dis ça. Sema beaucoup. Mamirumiru siko mingi na watu wanasema bona moi situation angalika na bala bien. Dis ce sont des murmures. Dieu veut confondre quelque chose. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Amen. Anasema nini? Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes leur donnèrent. Unafunga micro. Bandugu, ni nini kule? Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri de amandes. Amen. Napenda niseme kitu moja hapa mpendwa. Kesho Dieu est capable.
Mimi nampenda Mungu pale. Dieu est capable de faire quelque chose, même la technologie, même les sciences, même ta famille, même la sorcellerie sera confus. Kesho. Oh, maombi yetu, Mungu asikie mbio, kifotele kwa wafumu ndio baba natenda mbio. Qui vous dit ça? Biblia inasema hii. Mirumiri ilikuwa Mwisraeli. Kie. Mungu akamwambia Moizi, kamata 12 verges, miti, ile mafimbo, weka hayo mbele yangu. Bien aimé, je vais faire un miracle. Mungu akamwambia Abraham, akamwambia Aaron na Moizi. Bakamata kila tribu ya Israel, fimbo moja. Tribu ya Levi bakamata fimbo ya Aaron. Baketia mbele ya Bwana. Tout le monde bakaenda. Bakafunga tente d'assignation. Tente d'assignation bakaye bloqué, c'était fini. Et j'aimerais encore répondre une chose. Lorsque vous entrez à l'église, attention dans mon téléphone. Comme tu anaweza kutosha uwepo ya Bwana. Kisha unene nje anakuambia nilipenda tu kusalimia. Attention dans mon téléphone. Donc, il y a un canisa, c'est la meilleure des choses, pitié, souffler, vibrer, ou alors on est fond à tout. Du coup, nous avons la touche en présence, lorsque tu veux être béni, on peut nous poker bien, parce qu'un téléphone n'a dit, on a toqué, il a bloqué sa vie. Le temps t'as voulu, c'est fini. À coup, on a laissé ça, t'as voulu. Il peut être tout saluer. Aïe, pour les mots bien. Tu vois, juste un, je trouve le café bien placé, t'as tout saluer. Ça, on a perdu les séquences, ça, on est croyant. Banatia le miti mbele ya Bwana. Bakafunga tanga d'assignation. Hakuna mwelala mwelala bote wakaenda nje. Mungu akafanya kitu kesho le lendemain. Busiku Mungu akaacha na fimbo yote. Hakuzijali. Me Mungu akaingia mufimbo ya tatu ya jamaa ya Levi. Ile fimbo Mungu akaiotesha maupele busiku. Mungu akatosha maua busiku. Mungu akatosha na matunda busiku. Bwana asifiwe. Aliacha miti ya kukauka. Miti yenye haiwezi ota. Mpendwa, uko mti yenye batu hawawezi kuespere kukula tena tunda kwako. Parce unakauka. Attitude tuko tunapita, hali tuko tunapita, tu peux donner combien à quelqu'un? Unakauka, hauna tena espoir de vie. Mais kesho, Dieu est capable ya kuotesha matunda mumuti ya kukauka yenye personne ne peut croire à ça. Hakuna mwenye alikuwa na wazia. Njo kesho ile. Le lendemain appartient à Dieu. Mpendwa, le lendemain kesho ni ya Bwana. Unaweza lala maskini na unalamuka mtajiri. Bwana asifiwe. Kome ibalilaka biku baba tajiri, bakalamuka banakoma maskini. Kome walikimbia, atukataze mtu kukimbia. Kome walikimbia leo banaanza regrete. Naanza kuuliza kwa mimi na kuwa nilikimbia na $1,000, $1,000 inaisha. Je vais continuer à vivre. Anasikia habari huko ya kwamba watu wamaliki wanajikaza kuishi. Nasema singi bakiaka yangu. Inakuwa tuta. Benye banakauka miti yako usiku moja kufika kesho asubuhi. Mungu anaweza otesha ile mti ya kukauka mafleur na netosha mo matunda na matunda na hivya. Bien aimé, mu une minute, mu usiku moja Mungu anaweza kuleta fiancé mwenye kesho anatupatia mali na tunabakia kuishi. Amen. Tunasema hapana, iko dawa. Nos conceptions et tout. Dieu est capable
mpendwa, kukutosha mumaskini ya minute na nakueleve mpaka sote tunashangana. C'est ça Dieu. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Napenda leo utaomba Mungu, utaambia Bwana, kesho ni yako, haiko yangu. Ndio maana je dois dominer la peur. Boga ya kesho napaswa itawala. Ukitawala utakuwa à l'aise. Alléluia. Tension, stress, traumatisme haitakuwa. Pourquoi? Unatawala kesho. Unasema Mungu, mapenzi yako yafanyike. Ndio mapenzi ya Mungu. Mungu anaotesha mti ya kukauka. Imagine tu mti ya kukauka. Fimbo wanatembeaka nani? Haina mzizi chini. Haina fasi. Ni Mungu anakutuve kama yeye kwa Mungu wa upendo. Iko souverain. Anaweza fanya benye anapenda. Même kenye kinakauka. J'ai prophété sur ta vie. Même si ta vie est sèche. Même si maisha yako isha kemba. Batu hawezi kupata hapo tena kitu. Acha nikwambie kuna kitu inaweza toka. Kulikuwa mti moya, ilikuwa kunyumba ya, ilikuwa kumulima ya Bwana. Unifuate vizuri. Kulikuwa mti moja kisiki balisha kata vyote. Ilikuwa wapi? Kumulima ya Bwana. Meme si unakauka, usitoke kumulima ya Bwana. Benye banaweza freri, benye banaweza pata, banaweza kimbia kumulima ya Bwana juu banapata. Meweye na kutangazia kwamba usikimbie mulima ya Bwana juu na kauka. Pamoja na kukauka yako, bakia kumulima ya Bwana. Moiza anakuya. Biblia inasema hivi. Kisiki. Nani anaweza kuespere kupata kitu mkisiki? Apari bale ba mama banatitana mashoka. Bakate kale kisiki baifanye kuni. Mais ile kisiki maandiko nasema ilikuwa kumulima ya Bwana. Bien mais identification ya milieu nafasi kwenye ni lazima sana. Haleluya. Kwenye huko kunaweza programmer miracle pale. Ukikuwa mwa ile moment pale, tu peux bénéficier de le miracle. Parce qu'on a comme environnement une miracle pour destiné. Kama mengine banaweza toa fulani, kama mengine banaweza fanya hiki na hiki, lakini kisiki yenye nabakia kumulima haina tena espoir ya kutoa matunda, lakini ina espoir ya kitu moja, ya kutoa sauti ya Mungu. Amen. 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 Moïse anafika, la Bible dit ceci. Mungu akajimanifeste mukisiki. Mungu moto ikaanza waka mukisiki. Na Musa anasikia sauti. Na Mungu anamwambia hivi. Pahali kwenye unasimama ni pahali patakatifu. Tosha viatu yako. Musa akatosha viatu. Alisikilia ile sauti wapi? Hapana kumuti yenye iko na friri. Hapana kumuti yenye iko inapata. Mukisiki. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené aujourd'hui ici. Wewe unaweza kuwa kisiki ya familia. Bwana asifiwe. Na mwisho baada kwambia ile mamungu yenu mpaka unaenda bila unaenda repetition na kanisa unaenda kuvile unatusumbua. Ndiyo mimi nabasumbua niko mti isha katio. Ningaliki kumulima ya Bwana. Même si munaanza nizaka museme be munapenda mpakale mafi yote munapenda mpakale. Mimi sitatoka kumulima ya Bwana. Na mule ndio Mungu alijimanifeste. Kisiki katoa moto. Musa akaangalia, Musa akashangaa, akaona malaika. Akasikia sauti inatoka mkisiki. Acha Mungu wa milele akukumbuke. Acha Mungu wewe ulikuwa kisiki unakauka. Hauwezi tena kuoje kitu ya ajabu. Ni Mungu wa milele. Ukitia wewe mwenye uko kavu. Mwenye atuweze spere tena kitu wewe.
hauko nini mti ya kutoa matunda. Hamna tena matunda. Ni jambo moja muhimu. Baki ya kumulima ya Bwana. Mungu atakutumia kama vile uko pale yetu. Mungu atakutumia kisi ya kukwasi. Parce que demain appartient à Dieu. Dominer kesho. Alléluia. Dominer kesho. Maintenant, mon domaine est pour dominer kesho. Vous devez apprendre une chose. Je vais terminer dans verset moi, mais bien après, dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Dans vous il n'y a pas l'éternel. Dieu de mon Acte, chapitre 20, verset 35. Acte 20, 35. Je vous ai montré toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir Basaïf. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans les moments de difficulté, tout quand on a douté à quelque c'est créer kushinda kesho. Lorsque tu n'as plus peur du lendemain, tu vas donner. Alléluia. Ungali kunafanya makalkil parce qu'on a boga ya kesho. Mais si kuboga ya kesho takutoka, hautogopa tena kutoa. Parce que boga ya kesho inakutoka. Unajua principe kwamba Mungu iko capable kuzalisha mti aitoshe matunda kesho. Même si ni kavu. Donc hauwezi ogopa. Bonheur ya kutoa inashinda ya kupokea. Hapana kuwa nasipendaka tu wewe ndio makubwa anapatiaka. Katala ile principe. Wewe tu njoo unasema merci. Kama ashasema merci na wewe pia kwako. Alléluia. Kama ashasema merci na wewe. Mkichwa wako nawaza kuna watu tu wanapaswa kupatia. Ndio vile mkichwa wako. Ile ni makosa. Biblia inasema le bonheur du donner. Heri. Unajua mwenye anatoaka njoo na furaha yake. Anatoa. Yeye njoo ana furaha. Wewe unapokea una furaha. Wewe unapokea utafanya sanga kuteka nini? Mais hauna furaha. Yeye njoo uko na furaha parce que yeye njoo uko natoa. Biblia inasema mwenye anatoa ni mwenye heri. Haiko naangalia kesho itakuwa hiyo. Mungu atapenda fanya, ndio mwenye atafanya. Nifanye hayo. Hata mimi naweka na kuona naweka. Kesho ni kesho tu. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wenye abaende kubirere siku mingi. Sasa banaenda kubirere banajirande compte kama bibi tu inapanda bei. Sasa banarudi banashirika. Mbona vitu vinapanda bei, maisha itakuwa hii. Maisha ona leo. Shibe tunapata opportunity ya kwenda ile. Atoni maisha tena kama inakuwa mzee. Tunajua kama ndio vile maisha yanakuwa. Haleluya. Sur base ya maisha uko napitia unakuwa mkono nguvu. Est-ce que tunaweza patia voisin? Ujuma 1000 francs de Simon. Tu n'as rien, mais on va dire. Bien seulement donner, il comme un bonheur. Toi, il n'a ouais. Analia. Bakalialia biko hatuwezi kukubatosha na tuwezi bashanje. Biko ni nature ya bakalialia. Yeye apate kitu. Haleluya. Haleluya. Bakalialia abapate kitu. Hapo ni kulomba tu. Mais yeye akipata yake anauza tu chakula. Iko na komba na chakula kula. Akipata yake anauza nguo. Mais hautamwona na panaka. Mais mwingine yeye njoo yeye anapaswa pale. Wewe unapanaka mimi nakuombea. Wewe unatoaka mimi nakuombea. Wewe unainua wengine mimi nakuombea. Mungu akuongezee juu endelee tena kupanda.
Na wewe mwenye unalombaka sana mimi nakuombea. Bakia tu kulombaka. Mbio leo. Wewe mwenye unalombaka sana. Mimi sina. Mimi baya atakufukuza. Basi unawaza locataire mwetu kona hapa tu ni wewe. Bona shibe ngine tukuba locataire non pleure pas. Wewe mwenye unalombaka tunakuencourager endelea kulomba mkono wako utabakia toujours chini. Haitapandaka. Na wewe mwenye unatoaka na mimi nakuombea endelea mkono wako kwa toujours yulu. Amuseme hata amen. Hii inaonyesha kwamba wenye wanatoaka ni wadogo. Ni balombaka ndio bamingi. Haleluya. Bonheur ni kutoa. Unajua mtu mwanatoaka kama atoe asikie bien. Ndio bakena shi. Kama upatie mtu awesikia bien. Kama utoe mkazi ya Mungu, unasikia mbaya. Tu dois chercher pas bien. Papa, unaona tu vitu ya nini naangalia hii montre shakawia hii. Mama tete, ni kama montre shakawia. Hiyo ndio yana shakawia. Faut toucher. Papa, si ndaliki bien, wako wewe ndaliki bien. Lakini si mais tuna macho ya grandeur, ya excellence tunaona shakawia. Allô. Alléluia. Bien-aimé, kutoa inaleta furaha, kutoa inainua mtu, kutoa inafanya mtu sante. Na komi ngebu. Mwana toa na mwana ngebu. Oyaki ya hizi. Iko na ngebu. Hazo pesa, zoka bien. Iko na saidia na mtu anafala ile kitu ya bei anipatia. Haona mtu anapata leo chakula, anakula kwa iko nyumba. Sio unasikia mtu anakwambia Mungu akubariki. Unaona kisi yeye anabarikiwa? Sasa Mungu akubariki kabisa. Kama ingekuwa wewe. Watoto bangili lalia mai. Mungu wa mbingu kumbuka huruma. Leo tumesonga mbambuleme waka. Baba, mama ulida. Machozi ya maskini Mungu anasikia. Na unaendelea kubarikiwa. Juu ya nini mkono wako ilikuwa juu. Yo mtu senga kamingi. Mama, kusengeleka te. Kusengeleka te. Kula kisape batu vino ya bololo te. Maisha yako ya machungu na pedo lishi kila mtu. Juu ya nini unatuambia tufini. Nikusaidie. Merci beaucoup. Sasa mimi nakusaidia mimi nakuwa. Mimi nakuwa yule naona wakia. Le bonheur, il y a du bonheur à donner. Ni venye mnatoka courage. Mungu awabariki, Mungu awaoneze, muendelee, mupande, muongezeke, muongezeka, musibakie chini, muendelee kutoa, mupande kwa jina la Yesu Kristo. Niye baku recevoir. Na mimi nabaombea. Mubaki kwa na recevoir. Mu recevoir. Muendelee ku recevoir. Ba recepteur. Nyinyi mnapokea. Muendelee kupokea. Pame tabaki yatu pame. Bwana asifiwe. Frère Jacques, Bwana asifiwe. Pame tabaki yatu pame. Population ya njaa itabakia tu population ya nini? Tukipenda tubadilishe ile operation, tutoke kuitika kama pame tu ndio tunaweza tupatie. Pame yako iko nani? Pame
Pame yako ni nani? Mwenye akili yako na kufi yako kule. Josué, ndio akili na kufi yako, ndio pame yako. Kama utapata 436, tutafaa commentaire ya mingi sana. Pame yako ni nani? Mimi napenda leo ufanye Yesu kuwa pame yako. Mimi napenda leo umwambie Yesu, le bonheur, même si douleur est iko, je vais donner. Même si abikamake, je vais donner. Je ne crains pas de rien. Siolobe kesho, nitatoa kesho, wewe utabikamaka ensemble. Amen. Chako bimana batoko ya bataka. Toka mwa ile kitu bako kupokea katu. Foko boyaka. Pona nini ngaka ka ngelo batakufu. Merci. Merci. Recevez kabisa. Merci. Dieu a dit. Pourquoi pas ngaper na roko pour couper ça. Donneur. Bale ba pengai. Mungu tazangi transformer kwa mona. Ulikuwa tuna transform unampatia wewe. Est-ce qu'on a besoin d'un miracle? Toi, kwanza on est quand même Mungu atafanya miracle. Dieu veut te bénir, mais Dieu veut que tu puisses lâcher ce que tu as. Bwana asifiwe. Kesho iko na surprise. Mti naweza ona. Ya kukauka. Mti ilikuwa kukilima inaweza kusikia sauti. Na Mungu anasemea. Kutoa. On a dominé kesho. J'aimerais vous dire une chose. C'est lui qui donne, domine demain. Amen. Verset guiné. Proverbe chapitre 11, verset 24. Il verset comme attaque à Dieu dans un coulomisant. Tu n'as rien à pas terrer. Libéralement, nani ayekoli kopesa sans contrainte abamukazi moyo wake na pana sababu gani kesho aogope. Devient plus riche. Hapana, zongela suma. Tel wana bocha bakombo na bino. Mimi napenda bato te baisho. Tel cha kombo na. Tia jina yako bwana. Une de toi. Aikamate tambo ya basi. Aikamate uzongunga ndo wao banachwewe. Koshishi sana. Mkono wako flambo. Pana kwa dime ni vita. Pana kwa ofrande ni il faut bakusukume. Nishi nilisema hapa madunaweza kia nafika ofrande, unafika hapo mlango pale usoma na dashi hivi ulio lomba envelope unaweza pigana na peke na envelope. Nom de Jésus. Na mwisho unakuja na franga yako. Tel qui donne Libéralement devient plus riche. Devient riche, non, plus riche. Donc la richesse n'est pas dans celui qui retient. Oh, bah il m'a encore tout à tout. Ta femme en ligne, tu n'as jamais osé couper ma main ou ficher mon mot d'écrire. Ou bito et quoi. On m'a dit comment mon va t'accrocher au tembe Gucci. On y va. Et tel qui épargne à l'excès. Épargner, ce n'est pas mauvais. Mais, Bible ne sait pas Kennedy. Parce que c'est qui épargner à l'excès. Quand tu vas maîtriser le domaine, il y a ma épargne. Mon épargne, il y a courage. Pour ma banque. Suivez-le. Ma copec. Ça, c'est là où ma copec est dit. Dans ma banque, ils ont dit. Quand tu es là, on peut s'amuser sur un nouveau. Activa, mon Zambia, ma somme, mon autre, banque quoi. Banque là, est-ce que nous ne vivons pas? Alléluia. Amen. On a compris comment on a dit que tu n'es pas kesho. Qu'on a dit que tu n'es pas poté à kesho. Même si tout qu'on a banque spéciale. Tout qu'on a moyen à détenir clé à voyager. Tout qu'on a moyen pour la clé à coffre-fort à un autre voyage. Tout qu'on a moyen coffre-fort à une fois que la marque qui appelle ça. Il s'appelle Jésus.
On y va. Le tel qui épargne à l'excès ne fait que ça appauvrir. Ukiepargne sana, unaogopa kesho utakuwa maskini. Bon, hata uepargne 20,000 francs. Ipo sana. Calcule yako inabakia ku 20,000 francs, tu es pauvre. Vous n'avez pas encore vu le miracle. Parce que mikono yenu inafungiwa. Siku utapimaka kufungula mkono yako, utaona miracle. Miracle iko na baishape jua Mungu wa shishi. Tukisema tuhesabie meme sadaka, utaya kutana watu walishindwa kutoa na sadaka. Walishindwa kutoa sadaka, watu walishindwa kutoa. Mtu mwenye hana Bwana sifiwe, lakini mwingine mwiko iko na kumba ya kutoa sadaka. Vita yake ni kutoa sadaka. Eske uko na vita ya kusaidia mwingine? Kama mwingine anaweza lala njala vraiment, na uko pale, importance yako kuwa karibu yako nini? Alléluia. Importance yangu ni kuwa pembeni yako nini? Pourquoi nifanye comptabilité ya wema chumi na kupatia? Comment ufanye comptabilité ya wema chumi na kumpigia? Peut-être niseme kama nini? Pourquoi unanipatia saki ya bunga unataka fa comptabilité? Hapana yeye, sinimpatia saki ya bunga. Anaanza kwa kusema vile juu ya nini? Pia mimi saki ya bunga haiwezi niampeshe nisihubiri. Mbangu leo. Oh, sisi nini liko nafanya ili nguo kuna nafanya ili nini sisi mimi ndio nimuuzia. Je n'en disconviens pas unimuuzia et je dis merci Mungu akubariki. Mais cela n'exclut pas mie kuhubiri. Na mimi naweza fanya nguo ile unimuuzia na mimi nakonga service. Parce que avec c'est comme si bali kania ile nguo yangu je inakuwa fimbo ya kunipiga. Nguo yako haiwezi kuwa fimbo. Mais napenda comprendre kwamba tu ne peux pas empêcher à Dieu de parler, de dire ce qu'il veut dire. Alléluia. C'est pas parce que tu as donné, tu veux rendre des gens des esclaves. Non! Donner, utaivuna. Mais hapana kusumbua watu. Biblia inasema mwenye anayeparnia l'excès. Unaona kitu tunaogopa kesho, ndio inatuma tunaanza kwa tunaeparnia. Unaenda kusuka Justine, unaanza kufanya makalkili. Est-ce que utapata bakilia wengine tena? Ama baba amenipatia, tu prends un exemple, 20,000 francs. Pona koma na kilia msusu. Eko zwangai une semaine. Donc 20,000 francs lia ngo pete. Mpaka siku utapataka mwingine kilia. Là tu es pauvre, tu es en train d'épargner à l'excès. Ambia Mungu, mimi natumika sehemu yako hii na mimi nakula. Ukipatia Mungu sehemu yake, Mungu anaprograme benye. Balikuwa ameshukiwa 3 jours abafurahie les deux. Banefungula banakuita bakenda shuka banakulipa tena. Mais Dieu est capable ya kuambia watu wafungule manuele juu wale basuka. Hii meshi, basi furahi. Fungule, unamshuka ile meshi anakulipa wewe franc na bénéficier parce que tu n'as pas eu peur, tu n'as pas. Alléluia. Tout sheboga ya kesho, lobi eza lobi kali bisote. Ata to bundi na ngolobi, to zapa résultat te. Mungu akupige tu gripe usiku. Na kesho utashindwa kutoka mkitani. Nini? Na franga yako nasikia baridi. Alléluia. Tuache kuepargner l'excès. Oh papa, on dit comme mes frères, on dit tout nayo mafuta et après amen. Siku mimi nafanya ndoa, tukaenda na mama Jili kuuza kiatu yake. Tulikuwa nishamashuhudia. Mimi nilikuwa na franga, nikaidepense yote.
nikatengeneza kanisa, ni habitude yangu depuis zamani. Nikafanyisha mazabao, sasa tukafanya mazabao ya mambao ya pia kabisa. Nikauza mambao kumelizeri, nikaenda pale college, bakanitengeneza nikafanya mazabao, nikauza biti na nikauza mambao ili nikafanya mambao na nikatilisha simama kanisa. Mfrezi zangu za kuoa. Sasa mimi namaliza na mimi natengeneza kibambazi yote. Sasa mimi namaliza, mimi nakia lala mkanisa. Mungu mimi nafanya yangu. Nisikie vizuri. Haleluya. Upamia Alexia utakufa ndio. Mko bakuibwa ngo. Tukaenda kuuza kiatu na mama Ju. Tunafika kwa magazin. En 1997. Haiko jana. 97. Tukaenda kuuza kiatu. Juni femme mariage le 10 janvier 98. Tukaenda kuuza kiatu. Kiatu ilikuwa $25. Ile wakati. Una comprendre $25 ile wakati. Inatusha $25. Tukauza kiatu ya mweupe ya kuvalia voile. Sikia muujiza. Mule magazin. Mwenye magazin akatuliza. Unauza kiatu ya mweupe juu ya nini? Maintenant, ndo watoto wanafanya sasa. Atujue na shia tumjue. Sikia Mungu. Akasema mimi na baofri ingine kiatu ya mweusi. Pale kwa magazine. Bien aimé, vous épargnez Alexis. Demain, Dieu peut faire un miracle et tu ne comprendras jamais. Bakatupatia pale kiatu, tukatoka na kiatu mbili kwa $25. Ya mweusi. Tuliuza ya mweupe, Mungu akatupatia ya mweusi. Pourquoi moi j'ai investi? Nilitia franga yangu yote kukasa. Nikamwambia Mungu nipatie franga kwa. Et Dieu m'a donné. Tukaenda. Kile sababu banasila maiba dogo sana. Siku tunifaa doa. Nishabambia. Parce que kumwa le kwa. Ba mimi nifanya mariage mbili. Fanya mariage moja ya kanisa na mariage nyingine ya balevi. Mimi nazaliwa kwa familia balevi. Na familia yangu ni balevi. Familia yangu balevi. Banyambia ile maporeo na secret ni siku kanisa kwa. Shi inabidi tutie nguo suma tungua sumi tupande mpaka leo. Bien-aimé, ya kanisa ilikuwa plein batu bakakunywa mpaka bakaacha masuka. Ya balevi sasa. Batu balikunywa bakakunywa bakakula ikafika 5 heures. Pombe yaisha bakaanza kunawia au miguu. Bafungula ngwa suma. Asukula ngoma makolo. Banakosa bei batafana. Bakuwe banabeba. Malike banakosa bakufana. Bien-aimé, si tu sers Dieu ou qui fungula mkono, kesho Dieu est capable ya kunyamazisha mamilioni ya watu. Les gens diront Aïcha, alléluia. Na murmure inapaswa nyamaza. Mais acha kubana sana. Unajua kubana ni kuogopa kesho msema. Si je donne ça demain, on va vivre comment? Nous allons vivre parce que Jésus n'est pas mort. Nous allons vivre parce que Jésus est monté à la croix. Nous allons vivre parce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tutaishi. Tutaishi. Moi, je ne vis pas parce que aux situations, $, moi je vis parce que Jésus est Seigneur. Bon, Léo, nini inakuwa hii? Context inakuwa hii. Oh, mzee hatuna franga, hatuna makazi, mafranga yetu yote inafungiwa mabanki. Si vile? Amuitile. Si vile? Merci beaucoup. Turudie ça nyuma. Avant bafunge makonte, ubade kukomesa. Mbele bafunge makonte, ukona toa. Tulikuwa tu vile vile kisongole. Na ulikuwa maproje.
Donc unaona kama haina problemu ya banki ndio watu wanaishi nayo. Watu wanaishi parce que Yesu ni Bwana. Acha kuepargner à l'excès. Ça va te rendre pauvre. Vous allez maskini. 12 gîtes. 24 brodis. 26 robes. 7 bazins. 42 paires de souliers. 15 vestes. 21 pantalons yabei. 52 chemises. Ah, ok, n'importe. Uko na masandali, uko na mapapa, uko na maferme, uko na makechi, uko na... Ah! Na ukipita tu uvino kio nyingine nasikia uwelo. Bien, hein? Hii kabisa inashinda ile. Plante 7. Plante ya malenda. Plante ya chapeau. Plante ngine nashuka ngambo moja. Plante ngine na banaka njoo hapa. Plante ngine uko nazo 7. Kuna wengine manywele yao ni ya uchafu hapa. Sio kama tamona patia mwingine. Alléluia. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Anifanye maskini. Mais celui qui libère devient plus riche. Mimi napenda leo ulibere hata kidogo kwa leo. Upime kwanza nini mwanangu? Sikia wanasema leo utalibere. Pesa mbongo na wewe ndofuta na ndio transport. Kisha Mungu nifanyie muujiza. Alléluia. Amen. Bengine wase baba, achana wana bile. Natafuta maliza na verset ya mwisho. Niko Murite. Chapitre 1er. Verset 1 à 2, kisha verset 21, na tunafunga Biblia tunamaliza. Na chingine verset tufundishe ngine siku. Twende. Anasema nini? Le juge, il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine. Wakati ya watumishi ya Mungu kulikuwa njala Goma. Un homme de Bethléem. Mtu moya wa Bethlehem. Unifuate vizuri. Bethlehem. Bethlehem. Hii madetail wakati Biblia iko nasema haiko bure. Un homme de Bethlehem. C'est-à-dire, on peut dire un homme de Goma. Bien-aimé, Goma ni grenier. C'est comment on a nisikia. Goma ni grenier. Kukula frite Goma haiko hitaji. Na ukifika Kinshasa, sa banakula frite banapunguza pesere ya mirai. Justo kata katala kirai. Uzoli ya Goma, ote kama mèm na balabala. Tala mirai milele. 1000 francs, 2000 francs. Fiota. Kinshasa pose wa mirai tondi sani. Na ba hotel nos eza kozwa. Parce que baote kabira ini 4000, 5000, 10 000 francs. Grenier, Bethlehem. Choukadal. Et Judas partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Bien-aimé, unatafuta kimbia Bethlehem uende Moab juu ya nini? Amsikie juu ya nini lakini? Tulifanya 40 jours tunasema kitu moja. Je ne mourrai pas. Malheureusement, beaucoup de gens ont fui. Tokimi Bethlehem, femme ça même tunakimbia Bethlehem. Tunaenda Moab. Moab ni mugini yenye papa alilalaka na fiu wake wakazala mtoto jina yake Moab. Ni mugini ya laana. Munaenda kako juu ya nini? Subaki ku Bethlehem. Bethlehem signifie maison du pain. Nyumba ya mkate. Bien-aimé, kuna nafasi yenye ukiona binaanza zala hapana kutamani kwenda. Boni bakimi bakomi kuna babanaza ni wa mtumie inite. Tokotinde la yo te.
Kende kaka. Oh, ceux qui n'avaient pas la Goma. Goma eza Bethlehem. Bwana asifiwe. Amen. Goma eza na kupunja ndugu mpendwa. Njala ya Goma haisinifie kama Goma haiwezi tena kuishi. Et moi je prophétise la qualité des hommes de Dieu. Laisse que la ville de Goma prospère encore. Au nom de Jésus-Christ. Acha budongo isale tena. Na Mungu akipatia makapasite ya kuishi na wewe ufurahi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wakati boulangerie aitoe mikate abawezi vuta jina ya boulangerie. Sio kama unanisikia. Boulangerie haiko boulangerie tu mikate natoka sai. Boulangerie na bakia boulangerie même si mikate haitoki. Ukienda 10 heures sama mikate hayapigiwa. Biko banachanga farine, biko banaongeza levure, biko banaponda farine, biko banatia kwa forme, jua ipitishe kwa moto uone mkate. Alléluia. C'est-à-dire à exclure chine à boulangerie. Je prophétise sur ta vie. Tu es une boulangerie. Même si ça y est à Ouzale, même si ça y est à Nakauka, même si ça y est à Ouane, mais sache une chose, ou boulangerie, Mikade, il t'attend à tout. Mwenye anakukimbia hakuna shida. Oya kiminga problème ezatengana à boulangerie. Naweza traverser ma moment difficile. Mikate haitoki. Okininga ikima. Nokuluka lobi. Boulangerie aba ikimbi yake. Na boulangerie ishanja kejina. Boulangerie ifungi wake. Juu 9h hakuna mikate. Biko banaponda farine mama. Biko wanaongeza molevure na sukari. Biko wanatia mai, biko wanatia mforme. Ndio 9h. Itaenea 14h. Lo ya kwanza inatoka. Usiogope mpendwa, tuko ndani ya mgeni. Même si le diable se lève, ni boulangerie. Même si mikate inakauka, ni boulangerie. Mais il t'attend toujours. Tutaona tu mikate. On y va. Verset 2. Toi, le bureau, tu m'as dit. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Batu banaenda ikala Moab, upendo kofanda na mboka botutu, mboka bilake mabe. Bien aimé, sache une chose, kila mugini kuna benye Mungu ana destiny ba ikali kwa ile mugini. Unaweza enda tafuta baraka kwa mugini bengine biko banapata bewe au utaipata. Pourquoi? Dieu n'a pas prévu que ubarikiwe kule. Alléluia. Kuna batu bakienda Kinshasa banabarikiwa. Na kuna bale batu baenda pia Goma batabarikiwa. Goma iko Bethlehem ya. Mimi na wewe tumekala. Chambo ya Pastor Alain anambia, ase Goma wewe zamboka na bilaka. Goma wewe zamboka na alliance. Unaona alitoka hapa naomba Mungu anena kwa kumzamana kwa direction za msindikiza akasema mugini niona mimi kuinuka. Hii mugini kutongo ya baraka. Anashika yote na naomba. Anaambia Mungu, hii ni alliance. Haleluya. Goma itachange kesho. Yo motokima kibiso ukoluka biso. 21 na clôture pale. J'étais dans l'abondance à mon départ. Quoi? J'étais dans l'abondance à mon départ. Ici, j'étais dans l'abondance à mon départ. Bien aimé, njala ya leo usikimbize parce que Dieu t'a donné l'abondance. Unaweza kimbia par influence. Juu ya nini? Naomi ana déclaré ukinywa akasema mbele nitoke Bethlehem nilikuwa na abondance. Nilikuwa. Bien aimé, l'abondance ce n'est pas ce que tu as. L'abondance c'est en toi. Amen. Amen. Les gens viendront vers toi parce qu'ils savent une chose, tu as dit. Il m'a dit qu'on a 10 personnes viendront, s'attacheront, batakamata pam,
ya juif na batasema hivi, nous allons marcher avec toi même si il n'a rien. Anasema parce que nous avons vu que Dieu est avec toi. Napenda nikwambie hivi, mwenye anakurate anarate maisha yake. Au nisijui. Unaweza kuwa mtu ya kukauka. Na mwenye anakurate arate vile hiyo. Oya arate yo arate vile hiyo. Yo sansete ya kukauka lelo. Lelo yokokota. Mwenye anakuona leo anapiga epishe. Na mwenye anakurate leo anarate maisha yake yote. Mama Elizo Somope, mwenye anakurate leo anarate maisha yake. Paske wewe ni mti yenye tatoa matunda. Amen. Na mimi nasema nilitoka, nilikuwa na pesa, nilikuwa na bonus, nilikuwa na moyen. Mungu anaweza kukunyang'anya au uko na kiburi, unatoka kwenye baraka yake iko, unaenda mukale ka kanisa kambao, mimi naweza pata moneni au andenza mbato boleo. Hapa ndio Mungu anakukumbuka. Au andenza mba angengisho fulu kwa tumuoshi sami. So baneka ozale kunwatsi kala kola ngaya. Tamba asalota okomi ngebo. Batozo mono bakila mtu anakala kutamani. Olingo on négligé triplex oyo. Amen. Olingo négligé ngo. Ko négligé ngo te. I triplex na weka masekre mingi. Sana watu bayaki nenge bayaki ya. Ni triplex. Ili sukula watu wengine tukaanza bafurahi. Soli kuyako ulifananaka. Elonge kemba ekuba. Me siku kidogo unaanza na wewe kupiga kaboka kama unaanza fana wewe chamba mama. Picon. Wana picon. Est-ce que tango yake yozo vana picon? L'Éternel me ramène les mains vides parce que nilikuwa kiburi. Nilitoka kwenye sipashotoka. Bimana. Ndio nini? Est-ce que kwa baraka pale? Mbona pasteur ana gari? Unawaza baraka ni gari? Hii mkono wangu ina magari. Mimi niko na heshima. Ngai naza lokola Abraham. Alléluia. Comment on a gagné na ba ensemble na ba kechi. Mimi naweza nishiri. Shuka tumalize mama. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Unaniita Naomi chua nini? Mama Naomi banapita mama Naomi chua ya nini? Twende. Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, que le Tout-Puissant m'a affligé. Mungu ndio anakupatia huzuni, haiko banadamu, parce que ulikimbia territoire. Songa na territoire. Rudia ku boulangerie, ndio kukate iko. Amen. Rudia ku boulangerie. Wa mwenye unanifuata. Ukitufuata nini kama ulishatoka mu territoire? Rudia. Baraka hapa iko kulo tangaika. Na mimi nabatangazia kuna watu watatukaka hapa mbivu. Mimi nakwambia, kutoka mbio ce n'est pas pour leo, kutoka mbio. Pourquoi? Parce que Dieu a encore besoin de vous. Siku tamaliza venye Mungu kono lazima Mungu atakutosha. Et je le déclare au nom de Jésus. Siku tamaliza kufanya venye Mungu alikuitiaka mwa hii 4000 hii, mwa hii duplex hii duplex hii. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Namaliza nikisema fungula mkono. Acha bushishi.
Kesho ni ya Mungu. Simama.